My name is Margareta Mendonça. I'm from PPNA, and now I would like to present my biology assignment about the introduction of biology and cell biology. Happy watching, guys! The basic concept of biology. Knowing the concept of biology. Basic biological concept relate to the structure and function of living things. This structure start from the cell as the smallest function structure of living things, then from the aggregates cell width from tissues. Cluster of some tissues from organs and cluster of organs make up such organ system as the respiratory system of the nose, throat, stomach, lungs, cardiovascular system of the heart and blood vessel. From the organ system, these organs from individual communities such as freshwater communities consist of algae, lotus, and frog communities. Communities they occupy a certain region and interact with one another are referred to as ecosystem, such as freshwater ecosystem affected by air, temperature, moisture, and sunlight, whereas immense ecosystem from larger ecosystem called by biosphere. Yang pertama, kita masuk kepada konsep dasar biologi. Mengenai konsep dasar biologi berkaitan dengan struktur dan fungsi pada makhluk hidup. Struktur ini dimulai dari sel sebagai struktur fungsional terkecil makhluk hidup. Kemudian dari kumpulan sel-sel akan membentuk jaringan. Kumpulan dari jaringan atau beberapa jaringan membentuk organ dan kumpulan dari organ seperti sistem pernafasan yang terdiri dari hidung, tenggorokan, laring, dan paru-paru. Adapun sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, dan sistem kardiovaskuler yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Dari sistem organ tersebut membentuk individu, kemudian kumpulan beberapa individu disebut komunitas, seperti komunitas air tawar yang terdiri dari komunitas ikan, komunitas ganggang, teratai, dan katak. Kumpulan berbagai komunitas yang menempati wilayah tertentu dan saling berinteraksi dengan yang lainnya disebut sebagai ekosistem, seperti ekosistem air tawar, dipengaruhi udara, suhu, kelembapan, dan cahaya matahari, sehingga kumpulan ekosistem yang sangat besar membentuk ekosistem yang lebih besar yang disebut biosfer. And the next, cell structure. In general, the cell structure or section can be divided into three. The first, a nucleus that serves as a control center. The second, cell membrane that function to select substance in the out of cells. And the third, a cellular fluid, cytoplasm containing the organs, ribosome, endoplasmic reticulum, vakuola, mitochondria, and others. Yang berikut kita masuk dalam struktur sel. Secara umum, struktur sel dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama nukleus atau inti sel yang berfungsi sebagai pusat pengendalian. Yang kedua adalah membran sel yang berfungsi untuk menyeleksi zat yang keluar masuk sel. Dan yang ketiga adalah sitoplasma, yaitu cairan sel yang di dalamnya terdapat organel-organel seperti ribosom, retikul endoplasma, vakuola, mitokondria, dan lain sebagainya. And the next, cell biology. In biology, the cell is the simple mass of matter that can live and is the biologic unit for all living things. The cell is able to perform all life activities and most of the chemical reaction to sustain life take place inside the cell. The cell or psychology is a branch of the biological science that studies the cell. The cell is one of the basic living units in which functional production of life is structurally effective to the personality and conduct of individual living things. All living things are made up of cells that interact with one another. Yang berikut kita masuk ke dalam biologi sel. Dalam biologi, sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup.
Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan yang berlangsung di dalam sel. Sel atau sitologi merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang sel. Sel merupakan salah satu unit dasar kehidupan yang susunannya secara struktural dan fungsional sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku masing-masing makhluk hidup. Seluruh makhluk hidup tersusun atas sel yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Next, the discovery of the cell, that is an object of human knowledge, was first discovered by researchers when they used electron microscopes in their observation of some organisms. Researchers fractionate cells and analyze the molecular structure and function associated with all parts of the cell. The discovery of these cells had an excellent impact on the research world because millions of new information so strike that interest in understanding that information about cell always up to date. As for the learning of the cell, it presents itself in a study known as a cell biology. Penemuan sel ini menjadi salah satu objek pengetahuan manusia pertama kali ditemukan oleh para peneliti ketika menggunakan mikroskop elektron dalam melakukan pengamatan dan beberapa jenis organisme. Peneliti melakukan fraksionasi atau proses pemisahan beberapa sel, serta menganalisis struktur molekul dan fungsi-fungsi yang berhubungan dengan semua bagian sel. Penemuan sel ini memberikan dampak yang sangat baik bagi dunia penelitian karena jutaan informasi baru sangat membuat mereka tertarik untuk memahami sehingga informasi-informasi mengenai sel selalu up to date atau selalu berkembang. Adapun pembelajaran mengenai sel ini tertuang dalam sebuah pembelajaran yang dikenal dengan sebutan biologi sel. And next, processes in cellular biology. Protein movement. Synthesize protein by ribosome on the cytoplasm. The process is also known as a protein translator or protein biosphere. Some types of protein, such as the protein that will be combined to the cell membrane, a protein membrane attached to the reticular endoplasm during its synthesis and the further processing at Golgi. From the Golgi agency, a membrane protein can travel to plasma membranes, cell membranes, to other subcellular compartments, or it can be secreted out of the cell. The reticular endoplasm may be viewed as a membrane protein synthesis compartment, while the Golgi body may be viewed as a membrane protein processing compartment. Thus, a semi-contains flow of protein through these compartments. Proteins found in RA and Golgi bodies are associated with other proteins but are still present in their own compartment. Other proteins flow through the RA entire body to plasma membranes. From the plasma membranes, the protein is then eventually described in the listed intracellular compartment into the amino acid and its composition. Proses-proses dalam biologi sel, yaitu pergerakan protein. Protein disintesis oleh ribosom di sitoplasma. Proses tersebut juga dikenal sebagai translasi protein atau biosintesis protein. Beberapa jenis protein, misalnya protein yang akan digabungkan kepada membran sel atau protein membran, ditransfer ke retikulum endoplasma atau RE selama proses sintesisnya dan kemudian diproses lebih lanjut di badan Golgi. Dari badan Golgi, protein membran dapat bergerak ke membran plasma atau membran sel ke kompartemen subselular lainnya, atau dapat pula disekresi keluar sel. Retikulum endoplasma dapat dianggap sebagai kompartemen tempat sintesis protein membran, sedangkan badan Golgi dapat dianggap sebagai kompartemen tempat pemrosesan protein membran. Terdapat aliran protein semi-konstan melalui kompartemen-kompartemen tersebut. Protein-protein yang terdapat pada RE dan badan Golgi berasosiasi dengan protein-protein lain, namun tetap terdapat pada kompartemennya masing-masing.
protein-protein lain mengalir melalui RA dan badan Golgi ke membran plasma. Dari membran plasma, protein kemudian pada akhirnya diuraikan kembali di dalam kompartemen intraselular lisosom menjadi asam amino penyusunnya. Hi guys, that's all for me. Thank you for watching and see you in my next video. Bye!